جی السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ہمارا پروگرام حق و باطل چینل پہ دیکھنے والوں، میں شفیق الرحمان انگلینڈ سے اور میرے ساتھ جناب ملک ہیرا صاحب امریکہ میں تشریف فرما ہیں۔ تو پچھلا پروگرام وہ نیٹ ورک کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گیا، تو اسی سلسلے کو لے کے ہم دوبارہ اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ذکر ہو رہا تھا قانون کا کہ جس طرح یہ قانونی جنگ انہوں نے جاری کر دی ہے عمران خان کے خلاف، تو وہ مجھے مطلب وکیل جو ہوتا ہے، وکیل کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا قتل ہوتا ہے اور ایک قتل کرتا ہے، تو جس کا قتل ہوتا ہے وہ قاتل کے خلاف مقدمہ درج کرواتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ اب قاتل بھی ایک وکیل اپنی طرف سے عدالت میں کھڑا کرتا ہے، اور وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، لیکن یہ قانون کی کتابیں اور قانون کی کتابیں پڑھ کے قانون سے کھیلنے والے کھلاڑی جسے ہم وکلا حضرات کہتے ہیں، وہ کس طرح باریک بینی سے، اور جج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ملزم کون ہے اور بے قصور کون ہے، یہ جج کو بھی پتا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس دلائل کے سامنے بے بس اور مجبور ثابت کرتے ہیں جو وکلا اس کے سامنے بحث کرتے ہیں۔ اور وہ کس طرح، جو ذہین وکیل ہوتا ہے، قاتل کا وکیل ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنے کلائنٹ کو عدالت کی نظروں سے بچا کے وہ نکل جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اور یہی کچھ اس وقت میں سمجھتا ہوں عمران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے، قانونی نقطے نکالے جا رہے ہیں، بڑے بڑے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے کہ کس طرح اس کو، جس سپریم کورٹ نے 62-63 کے تحت اس کو ایک اعزاز بخشا تھا، آج وہ اس سے واپس لیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے۔ باقی حق سچ کی فتح ہوتی ہے، دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ سارے دشمنان سیاست، دشمنان قوم اور دشمنان ملک کیا کرتے ہیں، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو چلتے ہیں جناب ملک ہیرا صاحب کی طرف اور ان کا تجزیہ سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جی السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ملک صاحب، میں نے تو کچھ قانون کے حوالے سے کچھ بات کی ہے کہ وکلا حضرات جو کیا کیا کرتے ہیں، قاتلوں کو جانتے ہوئے بھی پیسوں کی خاطر فیس لی ہوتی ہے اور وہ بچا کے لے جاتے ہیں، تو یہ تو قانون ہے ہمارا۔ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے شفیق بھائی کہ جو قانون ہے نا وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ چاہے وہ مجرم ہے، جو ملزم ہوتا ہے نا، اس کو جب تک وہ اس کا جرم ثابت نہ ہو اتنی دیر تک وہ مجرم نہیں، تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے۔ کیا وجہ تھی بھی آپ نے کیوں بندے کو مار دیا، یہ اس کا حق ہے کہ وہ بتائے۔ اگر وہ سیٹسفائی نہیں کرتا، اگر اس نے نجائز کیا ہے تو اسے اسی طرح کی سزا جو اسلام میں ہے یا پاکستان آئین پاکستان میں ہے۔ اب بات یہ ہے، ایک قانون ہے، ایک آئین ہے۔ ایکسکیوز می، یہ جو ہمارا قانون ہے نا، یہ افسردہ قانون ہے، 150 سال پرانا، 200 سال پرانا، کوئی 50 سال پرانا، کوئی 80 سال پرانا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، اپنے ویور سے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بہرحال شفیق عامر صاحب، آج میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ، میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ 4 آدمی تھے، ان میں منیب الرحمان تھا، ایک عارف حمید بٹی صاحب تھے، اور ایک وہ یار وہ رپورٹنگ کرتا ہے الیکشنوں میں، میرا نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام، کاشف؟ نہیں وہ دنیا نیوز میں ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی آ گیا نام، تمہیں جی یاد آ گیا تو میں بتا دوں گا۔
काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम था। ठीक। अब सहाफियों की मुनाफकत का कैसे पता चलता है? हम हैं मूवी स्टार, हमें एक्सप्रेशन जो है ना, हम किसी वक्त जो साइलेंट एक्सप्रेशन होता है ना, वो सबसे मुश्किल है। डायलॉग तो आप बोल रहे हैं, वो तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आपके ज़हन में वो बात है तो वो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अगर आप सुन रहे हैं, अगर वो फीलिंग नहीं है आपकी, वो एक्सप्रेशन कभी नहीं आ सकते। तो बात ये है कि ये जो इन्होंने, आज मैं वो प्रोग्राम में देख रहा था कि वो डिफेंड कर रहा था किसको? चोरों को। और इमरान खान के जी इमरान खान ये 62-63, क्या है 62-63 इमरान खान पे किस बात से लगाना है तुमने? उल्लू के पट्टो, क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है को पागल कुत्ता आगे आपके सर पे पेशाब कर गया। वो सहाफी जो इस वक्त इमरान खान के इस बात के पीछे लगे हुए हैं, क्या 16-17 इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर दी है। ये 28 डाकुओं ने, ये जो 14 डाकू है ना, इन्होंने 16 कर दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और क्या किया है, क्या कर रहे हैं ये सब अवाम को पता है यार। बाशऊर अवाम हो गई है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब लोगों को समझ आ गई है। अब तो किसी रेडी वाले से भी पूछेंगे, वो भी आपको सियासत सारी सुना देगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो जमाने गए जब एक अखबार की हेडलाइन थी, जो मर्जी अखबारों वाले करते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। अब तो हर बंदे के पास ये मोबाइल है। आप देखें ना, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, आपस में बात कर रहे हैं। अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में मिलाऊंगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा बीच में। तो अब क्या है, अब तो सब कुछ ओपन हो चुका हुआ। तो लिहाजा ये 100 साल पुरानी सहाफत छोड़ो। मैं उनको कहता हूँ जो लफाफी हैं। मैं जो असल सहाफी हैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि आपको अल्लाह ने एहतराम वाली सीट दी हुई है। आपके हाथ में कलम है, तो जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं उनकी इज्जत करता हूं जो अपनी कलम का सही इस्तेमाल करते हैं। जो अपनी कलम का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई जज है, उसमें कोई वकील है, उसमें कोई, वकीलों को तो खैर इसलिए क्योंकि उनका पेशा है। अगर उनको झूठ बोलना पड़ता है तो वो ये उनका पेशा है। उनके बारे में भी एक शेर अकबर अहमदी का याद आ गया मुझे। पैदा हुए वकील तो शैतान ये कहा, पैदा हुए वकील तो शैतान ये कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। जी। तो यही बात ये है कि वकील भी अपने दोस्त भाई हैं, ये सहाफी भी अपने दोस्त भाई हैं, है तो पाकिस्तानी। लेकिन मलिक हीरा साहब, ये भी तो है ना, कुछ वकील ऐसे भी हैं जिनको पता चलता है ना कि इसने जुर्म किया है, वो कभी भी उसका केस नहीं लेते। वो कहते कि नहीं, हम ये केस फाइट नहीं करें, हम सिर्फ इंसाफ के लिए आए हैं। हमारी किताबों ने हमें ये सिखाया है कि मजलूम के साथ खड़े होना है, बेकसूर के साथ खड़े होना है, जालिम के साथ नहीं खड़े होना। मेरा एक छोटा भाई है, उसने 82 में, मेरा ख्याल 83 में लॉ किया था। उसके बाद वो प्रैक्टिस करने जाता रहा। आखिर एक दिन आके कहता बिजनेस कर रहा है, मैंने ये काम नहीं करना। पूछा कि क्यों नहीं करना? उसने कहा झूठ बोलना पड़ता है। जी। तो ये तो पक्की बात है, वकील हो और झूठ ना बोले। वो चंद वकील हैं ऐसे जो कि उस केस को लेते हैं जिनमें सच हो, वो सच को साबित कर देते हैं। बिल्कुल। बात अब हमारा जिस डगर पे इस वक्त हमारा, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं पाकिस्तानियों, मेरे शेर दिल पाकिस्तानियों, मेरे जिंदाने दिलान पाकिस्तानियों, ये मेरी बात आपने गौर से सुननी है, और अगर झूठ हो तो फीडबैक में बताइएगा। हमारे पास है एटम, हम है एटमी पावर। दुनिया में कोई कंट्री मुसलमानों की ऐसी नहीं जो एटमी पावर हो। ये एक नक्शा बना हुआ है, क्योंकि ये तो प्लानिंग करते हैं 200 साल की, 100 साल की, 50 साल की। अब इन्होंने एक पुल बनाया हुआ है जिसका नाम ब्रुकलिन ब्रिज है। शफीक साहब, वो 1900 का से पहले का बना हुआ, उस वक्त जब टांगे चलते थे, क्योंकि वो गाड़ी तो है नहीं थी, ये 1916 में आई है।
تو انہوں نے اس وقت پلاننگ کر کے ایسا پل بنایا ہوا ہے جس پہ 4 گاڑیاں جا سکتی ہیں 4 آ سکتی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے مینہٹن جب اس وقت بنانا شروع کیا جب گاڑیوں کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا، اتنی زیادہ گاڑیاں نہیں تھی. ہر بیسمنٹ ہے، ہر جو اونچی بلڈنگ ہے اس کے نیچے بیسمنٹ ہے، ہر بلڈنگ کے نیچے گاڑیاں ان کی وہاں کھڑی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ان کی پلاننگ جو ہے نا وہ ہے 100 سال. اسرائیل، امریکہ اور انڈیا یہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اوپر سے ہمارے شیر دل سیاستدان جو ان سے پیسے لیتے ہیں، جن کی اوقات ہی پیسہ ہے، جن کی جینا پیسہ ہے، جن کا جو سوچتے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ اناج نہیں دولت کھانی ہے، ہیرے جواہرات کھانے ہیں. یار ایتھے ہی رہ جڑا سارا کچھ. کہاں لے کے جانا آپ نے؟ کون لے کے گیا یہاں سے؟ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے. یہ وہ زبان ہے. کہتے ہیں نا کہ پیسے سے آپ سونے کا بستر خرید سکتے ہیں، نیند نہیں. ہائے 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 ہائے، یہی بات ہے. تو ان کی تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں. یہ شفیق بھائی، یہ ہمارے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا یہ سارا نقشہ بن رہا ہے. یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ ڈالر اوپر جا رہا ہے. اب یہ 12 روپے نیچے آیا نا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج اپنی عوام کو بتاؤں، اپنے ویورز کو، یہ صرف اور صرف ڈالر اوپر جا رہا ہے. ان کی دولت بڑھاتے ہیں یہ اپنی، یہ خود ساری مارکیٹ سے ڈالر غائب کر لیتے ہیں. اب ایک بندہ ہے اس کے پاس 10 بوریاں چینی کی، پوری مارکیٹ میں چینی نہیں ہے، وہ 10 کی 10 ہی خرید لیتا ہے. تو ریٹ تو اس کا اپنا ہو گیا، وہ تو اپنے ریٹ سے بیچے گا. اگر 16 روپے کلو ہے وہ کہے گا 25 روپے کلو ہے، لوگ مجبوری میں لیں گے. تو میرے پاکستانیوں، یہ سارے ہمارے ایٹمی اثاثوں کے پیچھے ہیں. آپ نے ان چوروں کا اعتبار نہیں کرنا. یہ سارے سب سے بڑا ڈاکو ان میں، وہ سب سے بڑا ڈاکو کون ہے؟ تو وہ فضلو، کیونکہ اس نے سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوپر سے امامہ، اوپر سے لوگوں کو بہکانا، لوگوں کے بچوں کو مروانا، ان کے لیے معمولی بات ہے. یہ تو ان کے 10 شاگرد مریں گے 20 اور آ جائیں گے. تو میری جان، میرے پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میری گزارش ہے آپ سے، محب وطن پاکستانی ہے عمران خان. یہ میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں. میں ابھی باوضو تھا، باوضو ہوں. ابھی میں نے نماز پڑھی ہے مغرب کی، اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے جو ایکسپریشن ریڈ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ منیب، اس کو آپ دیکھیں. وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. وہ پروگرام وہ عمران خان کے بغض میں بول رہا ہے. اب تینوں بندے ہنس رہے ہیں اور وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی تمہیں افسوس تو ہو رہا ہے کیونکہ سچی باتیں وہ کر رہے ہیں. عارف حمید بٹی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا جیالے کیا قسم کے بات ہے. صحافی ہیں اور سچی بات کرتے ہیں. یہ صدیق جان ہے، سچا صحافی ہے. ہم ابھی بچہ ہے، اور ایسی اس نے میرے سامنے دیکھتے دیکھتے ہی اس نے ترقی کی. اب وہ بیورو چیف ہے اسلام آباد کا، بول نیوز کا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی تو صحافی ہیں نا. وہ چھوٹے چھوٹے بیچارے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے چینل کھولے ہوئے تھے، وہ ایسی سچی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. یہ بڑے ہوتے ہوئے اتنا ہی جھوٹ بولتے ہیں جتنے یہ بڑے ہیں. وہ اب نجم سیٹھی کی بات سن لیں. وہ دیکھو، وہ اس نے کڑیاں رکھی ہوئی ہیں، چڑیاں نہیں. وہ جو چڑی کی خبر آئی ہے نا، وہ کڑی ہے، کڑی گئی ہے تو خبر لے آئی ہے. اور کچھ شرم کرو سیٹھی، بغیرت آدمی. پاکستان کے خیر خواہ رہو، یہاں سے کھاتے ہو. یہ تو غدار لوگ ہیں. یہ نواز شریف غدار ہے، شہباز شریف غدار ہے، یاسف زرداری غدار ہے. آئے نا ڈرون حملے شروع ہو گئے. عمران خان کے دور میں بتائیں پورے پیارے پاکستانیوں، وہ دیکھو، کوئی ایک حملہ اسی ہوا کہہ رہے ہیں ڈرون جی حملہ؟ عمران خان کا نام اسی ایل میں ڈال دے، ملک سے باہر نہ جا سکے. وہ پاگل، اس نے کہاں جانا ہے؟ وہ تو دنیا چھوڑ کے وہ پاکستان آ گیا ہے. دراصل بات پتہ کیا ہے شفیق بھائی، جو چور ہوتا ہے نا اسے ہر بندہ چور لگتا ہے، لگتا ہے کیونکہ وہ خود چور ہے. اگر وہ شرابی ہے تو اسے، کیونکہ ان کی کمپنی ویسی بن جاتی ہے، اس ایسا لیے ہی. ان کو سارے وہ لگتے ہیں.
अब मैं जब चर्स पीता था तो मैं 1 मिनट में देखता था यार उसकी आंखें, यार ये भी चर्स पीता है, ये भी चर्स पीता है। तो बात ये है कि भाई ये हमारा मुल्क है, इसको किसी सूरत में हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अगर अल्लाह ने हमें एटमी पावर बना दिया है तो खुदा दा वास्ता जे को बाज आओ बेशर्मो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਿਆ। 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਿੰਟਨ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਇਹ ਐਨੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੂਟ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਬ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਤਕਾਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा सब तो बड़ा मुहाफिज मेरी मौत है। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਵਾਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਮਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਵਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਯਕੀਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ 100% ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਇਹ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਰੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਨੇ, ਐਥੀਇਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਫੀਕ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਮੌਜ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ, ਮਗਰ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਖੇਲਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਤੇ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ।